निरापद अवस्था रे नाही आमे निरापद रे अछि कि आमे निरापद रे अछि कि आमे निरापद रे केतले रहबु ना केते निरापद आमे सदा बेले हम पाइ विपद आमे सदा बेले हम पाइ विपद कि नाही काहे के आमे सदा बेले विपद आमे तो खाउचे पिउचे रहउचे कोठारे रहउचे आमे घर से सब गाड़ी अछि मोटर अछि सदा बेले अछि तथापि आमे सदा बेले विपद अनुभव करछ कि नहीं केबे अनुभव करछ मो एटा पाठ बाहर कथा एटा बडी विचार कथा एटा बडी माने विचार कथा भावना कथा एवं चिंता कथा जे सदा बेले आमे काहे विपद आमे सुरक्षित रे नाही आमे सदा बेले सुरक्षित अवस्था रे नाही जे कोनोसी व्यक्ति हो आमे पृथ्वी रे जे कोनोसी व्यक्ति हो सुरक्षित अवस्था रे नाही के सुरक्षित अवस्था रे अछि मते बडी नाके धरि करि कहइबो के तापस को के लोक सुरक्षित रे अछि के स्थिरता रे अछि के कोन अछि जुडे स्थिर रे के स्थिरता होते नाही जत्ता के मारे क्षय हो जाउछि पत्थर बिंदु क्षय होउछि बाली पर क्षय होउछि नदी क्षय होउछि पानी मध्य क्षय होउछि समस्त स्थिरता अवस्था रे के माने बसवास करि पारबो नाही आमे कोन स्थिर अछि मु कोन मो विपद नाही मो साधारण विपद केते मु रोग मते जदि आक्रांत करि देबो ताहे मृत्यु मरि जिबा संभावना मु बाटे जाउछि रास्ता रे जाउछि बाइक रे जाउछि केते एक्सीडेंट हेले मु डेथ हे कि मु मृत्यु मोर सुनिश्चित मु भात खाउछि माछ आनली एडे माछ आनी कि धरि आइली मोर केजी ते माछ धरि आइली 200 टका देली माछ भात खाउछि केते कंटा लागले ताही विपद आमे ए छात तळे ए बसचे हम घरे बसचे केते आजबेस्ट पड़ी गेले हमर कोन सांघातिक अवस्था है कि आमे मृत्यु वर्ण करि पार आमे बसिचे समस्त बसचे आमे घर तो माने चटाण बसचे चटाण रे जदी भूमिकंप हे गला ताले माटी ओतरा खसी गला ताले समस्त आमे कोन रसा तळे हे जिबा आमे मरिबा संभावना आमे मृत्यु करिबा संभावना कि नाही आमे ताले आमे सुरक्षित रहछे कि तेन सुरक्षित रहबा पई गोटिए केवल कर्तव्य आमे सतर्कता रहबा कोन करिया पिले आमे सतर्कता पालन करिया कोन करिबा सतर्कता प्रत्येक मुहूर्त सतर्कता होची मृत्युर एक कोन विजय करिबा पई मृत्यु को विजय करिबा पई केवल गोटे बाट है सतर्कता आमे जदि सतर्कता नाही ताले मृत्यु को विजय करि पाइबा नाही रोग हेउ बा विरोग हो बा जे कोनोसी कार्य हो आमे सतर्कता होची हम मानकर निहाती दरकार सतर्क नाही बिले सतर्क नाही आमे सतर्क रहिले आमे हमु कोनोसी रोग छोई परिबो नाही मते ज्वर हैला मु कोन सतर्क रहिबे कि नाही जदि ज्वर बाटे ज्वर हो ताहे मृत्यु हबो कि नाही मृत्यु हैं हबो कि नाही मु जदि पानी टाणुची कोल कि हठात के मोर मुंड गले गला ताहे मुंड पड़ी मु कोन गोरे पड़ी मृत्यु वरण हबी मर जीवे कि नाही ताहे से कोन सतर्कता माने विपद ना आसो पूर्वरु जदि मते भल लागुनी ताले मु को पाख को जीबी नाही को बुझो नै मते भल लागुनी ताले मु गाड़ी चलेबी नाही जदि मते भल लागुनी गाड़ी चलाउची ताले मु कोठी एक्सीडेंट हे जाई पारे ताले मु ता विपद आसनो आसीकी आमे जदि सतर्कता हेबा ताले आमे बंची जिबा सतर्क नै आमे भूमिकंप हेउ बा वर्षा हो बन्या बात्या हो पूर्व सतर्कता आसुची कि नाही सूचना आसुची कि नाही जे हालो सुनंतु भाई बंधु समस्त कंधमाल जिला रो आसंता काली 25 तारिख बा 2 तारिख रे प्रबल वर्षा अछि तेनु आपण माने सतर्कता रहिबे आपण मानकु समस्त सूचना दिया जाउछि जे आपण बाहर को जांदु नाही आपण माने गछ तळा रहिबे नाही आपण माने खाली पडिया रहिबे एवं बिजुली जदि घड़घड़ी हुए ताले आपण माने सतर्कता रही आपण खाली पडिया रे आपण माने बसि पडिबे आउ अन्य कोनोसी जगह को जिबे नाही माने दूर यात्रा करिवे नाही आसंता काली 25 तारिख रे आपण माने प्रबल वर्षा एवं घड़घड़ी सहजी सतर्कता जदि से सतर्कता को आमे सतर्कता को आमे विज्ञापन को जदि सूचना न माने बाहर को जिबा ताले निश्चित हम पाइ विपद अछि न नाही तेणु प्रत्येक मुहूर्त आम विपद अच्छे विपद आम गोटे सतर्कता रहा जरूरी सतर्कता नहीं आम पनिकी कौन काटुचे बैगन काटुचे
যদি ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ପନିକିରେ କାଟୁ କାଟୁ ଆମ ହାତ କଟି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆମେ ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେହେତୁ ବାଇଗଣ କାଟୁଛେ ଆମ ନଖ ସହିତ ହାତକୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଦେଖିକି କାଟିବା କଥା। କେତେ ପରିମାଣରେ କାଟିଲେ ଆମେ ଆମ ଠିକ କାଟିବ। ଯଦି ମାନଙ୍କର ଭାତ ଓହ୍ଲଉଛେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛେ ଆମେ ଠିକରେ କାନିକି ଯଦି କଣ ଚୁଲିଆରେ ପଡି ଯାଇଛି ଆମ ନିଆଁ ଲାଗିକି ଚୁଲିରେ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ? କେତେ ପୁଡ଼ି ଜଳେ ଯୋଉମାନେ ପୁଡ଼ିକି ମାନେ 90% ପୁଡ଼ିକି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ ପିଲେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ପିଲେ ସତର୍କତା। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ପିଲେ ପାଖରେ ବି ତମେ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ତମର ସତର୍କତା ଏବେଠୁ ଯଦି ନ ହେଲା ତମେ ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ପିଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା, ଆଜିଠୁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା, ଆଜିଠୁ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଆମେ ମଣିଷଟିଏ ହେବା। ହେବାର ନାହିଁ ସତ କି ନାହିଁ? ଅଳସିଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଅଳସିଆ କଣ ପାଏ ପିଲେ? ଆମେ ଅଳସିଆ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ପାଇବା। କାଲି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଫିରିଙ୍ଗିଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଝିଅ ତୁ ଘରକୁ କଣ ଯିବୁ? ତୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଏଇ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଦୁଃଖକୁ ଯିବୁ ସବୁଦିନ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ। ଆରେ ଦୁଃଖଟା ତୋ ଘର ଯୋଉ ସୁଖ ଅଛି ସେ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଏଇଠି ଦୁଃଖ କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଃଖ ଯଦି ପାଇଲୁ ତାହେଲେ ତୋର ସୁଖ ଅଛି। ସେ ଟୋଟାଲ ଝିଅଟି ମାନିଲାନି। କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଘରକୁ ଯିବି, ଘରକୁ ଯିବି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ମାନେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆସିକି ବୁଝେଇଲେ, ଟୋଟାଲ ଆଦୌ ବୁଝୁନଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, କେତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସତେ ଯଦି ବୁଝି ଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ଝିଅଟି ପୁଣି ପାଠ ପଢିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଅବୁଝା ହେବା ନାହିଁ। ସାର୍ ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ମା ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଠିକ ମନେ ପଡିବ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା। ସତ କଥା ନାହିଁ? ପାଠ ପଢିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପାଠ ପଢିବା। ଆମେ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ବୁଲିବା ନାହିଁ, ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛି ପାଠ ପଢିବା। ଆମେ ଘୁଷିବା, ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠ ହବ କି ନାହିଁ? ଜାଣିବା, ଘୁଷିବା, ବୁଝିବା, ଶିଖିବା, ଆଉ ଅନେକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କଣ ହେଲା, ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଯଦି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମ ବାଲବାଟିକାରେ ଯେ ଆସ 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 ହେଲେ କଣ ମିଳେ? ଆସ। ଆମେ ଜଣକୁ ଡାକୁଛେ ନା, ଆର ପ୍ରଥମରେ ଆ ଅଛି ତାପରେ ସ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଆସ ଅ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଲାଷ୍ଟକୁ ଅ ସ୍ୱର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅ ଆ ସ। ଆସ ମାନେ କଣ? ଡାକିବା। ଜଣକୁ ଡାକୁଛେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପାଠ ପଢି ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ସତ କି ନାହିଁ?